Pues vamos al lío, vamos al lío. Vamos a hacer un momentito. Lo he dicho. Arreglar esto que la he liado otra vez, como siempre. Siempre tocando lo que no tengo que tocar. Vale. Pues vamos full. Full principal. Ay. Aunque tenemos ahí eso de las armaduras, ¿no? Podemos hacer de primera eso ahí para ir calentando un poco. August. Yo también. And if I'm honest, he ain't been for a while. Normally it only takes a couple of drinks to perk him back up, but not this time. Something's getting him down. And whatever it is, he ain't telling. It's like he's lost his spark, you know? He's barely got enough fire in his belly to get the ump about stuff. But I'm thinking he might if we both bent his ear, because he respects you, innit? So, what do you say? Como siempre, yo solucionando los problemas de todo el mundo, ¿eh? Que sí. Fine. If you think it will help. Es que estas son también importantes para la historia realmente. Si no, no tendría, por ejemplo, el chocobo no lo tendría. All right. Now, he'll only smell a rat if we both turn up at once. So, I'll go first, and you can meet us at the forge. Wait a bit, then head over when you're ready. Yo estoy listo ya. Vamos a hablar con el tontito este, ¿no? First August, and now you. ¿Qué necesitas? ¿Alcohol? What's it got to do with me? August was worried that something had been weighing on your mind. I thought you might want to talk about it. Did you now? I told you not to stick your nose in my business. What'd you go and do? Clive just wants to help, innit? What's so bad about that? Talk to him. You never know, you might feel better for getting it all out in the open. Please, mate. I'm worried about you. Phil, shut you up. It's nothing really. Stupid. Not the sort of thing you bother people about. Why don't you tell us all the same? Karen and I have an arrangement. I keep an eye on Goots, and she shows me what the competition's up to. Interesting arms and armor, things like that. Anyway, the other day, she shows me a cuirass she's come by. Masterpiece of level work. Light, supple, and tougher than it had any right to be. Made my stuff look like every clumsy shit. Está rayado. I should have brought the bastard thing there and then just to study it, but I was too proud. Now, every time I reach for my hammer, I'm reminded that I'm not the craftsman I thought I was. There. You happy? You got what you came for. Now piss off. All right, we're going. La verdad que el tema de las armas y armaduras no es un poco igual. Tampoco mejoran una barbaridad. I always thought of old Blackthorn as a bit of a force of nature. Like a storm cloud full of ale. Didn't think anything could rattle him. Least of all a stupid piece of leather. Blackthorn's always taken pride in his craft. Questioning it means questioning himself. Something Eso es tells me totalmente this cierto, is ¿eh? only going to get worse. If he has doubts, it will affect his work, which will only add to his problems. We need to nip this in the bud. I couldn't agree more. He said he should have bought that cuirass. Perhaps we should track it down for him. Assuming you're happy to help, that is. Too bloody right I am. Glad to hear it. First things first, then. We need to speak to Karen. Vale, ¿con quién tenemos que hablar ahora? Con Canon. That monster's taken quite a liking. Karen, do you have a moment?
Blackthorn mentioned that you'd recently come by a leather cuirass. An exquisite example of the craft, from what he told us. And he ain't been himself since he saw it. So we thought we'd buy it for him. Sorry, sold it already. Didn't think Blackthorn cared for it the way he turned his nose up. But it was nicely put together, that's for certain. Bastante, lo parece. Even if the bloke who made it is a bit of an odd one. Happened across him on my travels. Makes all his stuff to order, but the fella who commissioned it refused to pay. He didn't like the colour of summit. So I took it off his hands for a fair price. You don't know where we might find him, do you? Like I said, he's a bit of an odd one. Doesn't even have a workshop. He don't trust hunters neither, which means he spends as much time out tracking beasties as he does working their hides. I see. He did tell me something though. Apparently, his next commission's for a set of griffin hide greaves. Here, there's a griffin on the hunt board. The curse breakers were placing bets on who'd bag it. Now, where the Vale, bleeding hay que ir a hell is matar un it sighted? hipogrifo y entregarlo, ¿no? Somewhere in Sambrec, maybe. Care Northern, that was it. Thank you, Karen. We'd be lost without you. At least you admit it. So, Ay, it sounds like going after that griffin might be the best chance we have of finding our roaming leather worker. sí. I'll leave the hunting to you if you don't mind. While you get on with that, I'll ask around the Ah, markets. que me deja la caza a mí, ¿no? Ha dicho el que me deja Good idea. matarlo a mí primero. Que él se va a buscar las notas. Muy bien, muy bien. Tremendo mierda eres, tío. Esto es lo de las escorias, eso me mola, tío, porque yo quería matar todas las escorias. Tenían un nivel altito así, estaba guay eso, tío. Preguntar sobre el grifo. He oído que anda buscando un grifo, ¿verdad? Pues nos acaba de llegar un encargo de uno de los... al que llaman Dozmer. Cupo. Te van a estornudar, tío. En plan, pero puedo pillar todo. Pero no me deja cogerlo, tío. O sea, no me deja cómo se coge el encargo, tío. Lugar de aparición, puerta oeste del bastión Norben, Sanbreque. O sea, yo tengo que coger aquí, darle, abrir el mapa mundi, meterme en Sanbreque. ¿Dónde coño está Sanbreque, tío? ¿Este? Ay. No, ¿era? Espérate. Y yo. ¿Por qué no me deja marcarlo en el mapa, tío? O sea, yo quiero darle, coger el anuncio. O sea, yo quiero coger aquí, darle a la A. Darle a la A y que me salga el lugar donde está. En la zona del mapa. No que me salga exactamente donde es, pero que más o menos. Aquí dice... Clase B, Dozmer. Cuando se dirigía al bastión Norvent desde Loswind, uno de nuestros compañeros fue derribado por una repentina ráfaga de viento seguida de un aullido tan aterrador que le hizo huir despavorido. Tras indagar entre los lugareños, parece ser que en la zona anida un vetusto grifo conocido como Dozmer, que sacia su apetito con chocobos y niños. Claro, lugar de aparición, puerta oeste del bastión Norvent, Sanbreque. Puerta oeste del bastión Norvent, Sanbreque. Y encuentra el grifo. Bueno, vamos a ir para acá. Yo lo que quiero es coger la misión. No sé si me explico. Porque aquí, por ejemplo...
Si esto es el este, el oeste está aquí, ¿no? Bastión Norben, puerta este. A lo mejor está aquí, ¿eh? Vamos a coger nuestro chocobo. Good girl. ¿Quieres abrir el mapa mundi? Sí. Oye, espérate. Eso. Voy a tirar por aquí. ¿Con este pavo puedo cruzar el agua? ¿O no? No tiene sentido, ¿verdad? Porque esto está como tapado, vale, en el mapa. Me parece raro que no se pueda... No sé, que el agua sea como... No sé. Hace lava el agua, ¿sabes? Me imagino que tirando para acá habrá otra puerta con otro obelisco, ¿no? Ese es, ¿no? El que está ahí, ¿no? Ese es el que está ahí. Este. No, eso no es. Thanks, girl. ¿Es un hipogrifo? Aruna, clase C. No es, pero bueno, lo voy a reventar igual. This isn't gonna be easy. Tengo que aprender a hacer el combo que dije. Vale. Vamos a ponernos esto, ¿vale? No estoy esquivando muy bien, ¿eh? Pega fuerte, vamos a curarnos un poco con esto. Además, con esto normalmente vamos a parar siempre. Ah, que le da el círculo.
Ah, esa no le paro. Vale, he derrotado a Luna, pero no era este, era el otro. Ojo, eólico. Rest well. I know I will. Faster. Foster. Pero cuando es una escoria de esas se nota, ¿eh? El bicho es gordo. O sea que bien, bueno. Vale, por aquí parece que no. Porque no hay ninguna puerta. Ah, que no puedo hacer combate. Tengo que aprender a utilizar las habilidades. Vaya, justo lo hago mal. Good girl. Fly, Ambrosia. Creo que la puerta es esa. Chaval, con un arbusto. ¿Eso qué es, tío? Ah, un Dragon Abyss. That'll do, girl. ¿Dónde coño está, tío? Esto es este, pero este sobre qué. Es que no lo entiendo, tío. Esto es el este, vale. Pero si tuviera otro, si por ejemplo aquí estuviera este y aquí estuviera oeste, pues ya digo, vale, más o menos. Pero es que no pone nada. O sea, ni... No sé. Ni que es... A lo mejor esto es el norte, puede ser. No, claro, ¿cómo puede ser norte? Eso no puede ser norte en la vida. Este. Oeste. Norte. Y sur. Pero es que esto... Es que pone aquí. Joder, puerta oeste, tío. Me cago en la puta madre. Vale, tengo que ir para allá. Joder, no sé que esto... Bueno. No sé que eso se podía ver así. Pues menos mal que lo he visto así en plan pequeñito, ¿eh? Nah, pero está bien explicado. Falla bien porque no me sabía el mapa ni la leyenda del mapa, que es importante. Venir por aquí. No, voy a venir. Sí, sí. Voy bien, voy bien, voy bien, voy bien. Sí, voy bien. Vale, pues cuidado por aquí.
Era de nivel 26, nivel C. O sea, el C, pero la B es superior. O sea, que cuidado con el hipogrifo ese polla, que no vea. Ready, go? Eso es dinero. Dame potis, mierda, tío. 10 kilos, tío. Madre mía. Sí, a nivel 13 la vida negra esta, tío. Pues no hay equiparación de nivel. Time to fight. Vale, tiene que estar ahí dentro, tío. En esa zona tiene que estar el hipogrifo ese. Griffiths don't exactly make for easy prey. Let's hope our craftsman hasn't bitten off more than he can chew. Vale, sí, ha dicho que el hipogrifo tiene que estar por aquí, ¿no? Thanks, Gal. Sí, parece, ¿no? Se viene como misión. Ah, mira, estoy arriba. Hola. The work will have to wait. Look sharp. Pega, ¿eh? Pues sin que ahora sale. Coño. There's a good boy. Nice try. Esta pelea es dura, ¿eh? Más que nada porque tiene más nivel que yo, se nota. Yo le estoy dando al botón de esquivar, Dios mío.
Qué malo Qué darle duro. Joder. ¿Qué? La cámara a veces cuando se pierde no veas ya. Vale. Uf, difícil, ¿eh? Pero bueno. A ver, difícil. Tiene su timing también. Y Hirokane. Something there, boy. Could that be our man? Probablemente. Fue tieso, ¿eh? You all right? No. Dare say I'll survive. That griffin caught me before I could get an arrow off. Must have lost sight of me in the grass, though. I'd be dead if it hadn't. More likely than not. The name's Camille. I'm a lowly leather worker, if you couldn't tell by the smell of me. Not so lowly from what I hear. Do you remember selling to a merchant by the name of Karen? She's not an easy woman to forget. Bought a cuirass from me after I lost my buyer. Quite taken with my work, as far as I recall. Didn't stop her bartering me down to a pittance, though. She sends you for a refund. It's not her who sent me. Well, consider me flattered. You should be. He's a master of his art. Not an easy man to impress. Blacksmiths are proud folk. It's a rare thing indeed for one to praise a glorified tanner. And I don't imagine an impressive swordsman like yourself would be getting your steel from any but the best. I'd dearly love to help a fellow craftsman, but... Well, actually, I suppose you could give him this. What is it? Treated leather. Same stuff I used to make that cuirass. If your man's as skilled as he sounds, he'll know what he's looking at. You sure? Well, you did save my life. And thanks to you, I'll be going home with all the griffin hide I can carry. I'd say it's the least I can do. Short of showing him how to make the thing myself, that is. But there are rules against it. Secrets of the trade and whatnot. Claro. In that case, I'll see that he gets it. I'd be much obliged if you would. Right. I've got some griefs to make. You send your blacksmith my regards. Will do. And thank you. Me parece bien. Hopefully this will sweeten Blackthorn's mood. Me da cuero curtido, pero tampoco es que sea nada del otro mundo, ¿no? Vamos para la guarida y yo. Bueno. Le vamos a entregar el cuero curtido.
monster's taken. Hola, Antonio, toma. And with a bit of luck. Toma, How'd it go, tontito. Clive? Perfecto. Did you find him, or does the hunt continue? I found him. And he asked me to give you this. Along with his regards. You're joking. He said he wouldn't teach you how to work it, but that if you were as skilled as you sounded, you'd have no trouble understanding how it was done. So that's his secret. Crafty bastard. He's layered and cross-grained it. Good few times too. No wonder it's tough. And that's no ordinary oil he's used to get that finish. Oh, this is fine work. Even finer than I thought. Yeah? I'll take your word for it. Just looks like leather to me. Still, I'm glad you're happy. Here, Clive. You didn't happen to catch the fella's name, did you? Antoñito. Camille, I believe. I thought as much. There ain't many leather workers in the realm daft enough to do their own hunting, see? And his name kept cropping up when I was asking around. Turns out he's from Tabor. And again, most leather workers are. But our friend Camille guards a long-held family secret, the details of which are the subject of some debate in the leather-working community. Then we better keep this close to our chests. A estudiar, Antoñito. Venga. Listen, sorry for putting the both of you to all that trouble. Should have kept my moaning to myself. No, porque ahora me vas a hacer a mí armadura. Glad you Mejor, found ¿eh? him. This has cheered me right up. That was the idea. Clive's idea, anyway. He did most of the work. It's good to have you back, Blackthorn. Just don't expect me to go turning out work like this. There's a reason he does his own hunting. He knows exactly what hides to look for. And that's how he gets them to layer up so nicely. And don't get me started on how much oiling this leather would need. But I reckon I can make something about as good. Something a curse breaker will have no trouble caring for. Anyway, enough narrowing. I've got work to be getting on with. Ahora tengo pasta, ¿eh? Si hace algo y puedo equiparme. Looks like we won't be needing a new blacksmith. As if there was a better one out there. I wouldn't have been the same anyway. No one spins a yarn like old Blackthorn in his cups. Right, now that's sorted, I've got duties to attend to. Thanks, Clive. You've given me my mate back. Bueno, yo solo quiero que me deje a ver si le puedo comprar algo bueno, tío. Aunque bueno, las armaduras, es que lo que digo es que no valen para nada, tío. Como que no se nota. Diseño de cinturón de matadragones. Suena bien. Bien, he conseguido un diseño así como épico, ¿no? Digamos. Que es azul. Vamos a llamarlo raro. Pero ha tenido el diseño. Bueno, diseño de pieza de equipo. Esto me gusta. Ha tenido el diseño de cinturón de matadragones. Los diseños son planos que te permiten fabricar nuevas piezas de equipo en el martillo negro. Habrá que comprar para conocer más detalles. Eso quiero hacer. What do you need? Vale. So, what'll it be? Hostia. Mira, con la ignaria y una esquirla fulmínea y un meteorito me hace una espada bastante mejor, tío. Bueno, bastante. A ver, y mejorar, tío. Vale, me hace la fulmecia. La vamos a fabricar. Not bad, if I do say so myself. Vale, ahora tenemos la fulmecia, que es la polla, la verdad. Bastante mejor. Cinturón de matadragones. Me falta Electrum. Hostia, 74-23, hermano. Brazalete. Vale, es un set. Vale. Masa gelatinosa. Vale. Esto es otro rollo. Esto es otro... Uy, no. Eso es otro rollo, ¿ves? What do you want? A ver, mejorar. Lo que estoy viendo es que... O sea, perdón, esto no. Es que esto me sirve para una puta mierda, todo. Lo que hay que hacer es fabricar sets. Fabricar sets. Sí. Bring me the materials, and I'll think about it. Vale, materiales. Y esos materiales... Pues a saber dónde carajo están, ¿sabes?
¿Dónde está la Antoñita esta? Well, don't just stand there gawping. If you're gonna buy something, be quick about it. Esto es una puta mierda. Pendiente de canalizador. Eso ya tengo. Vale, esos materiales pues no sé dónde coño están, pero más adelante me imagino que los podré conseguir. Vale. Me gusta. Hola con Vivian, pero teníamos una carta, ¿eh? Tenemos una carta que queríamos leer también. Joder. El más noble de los chocobos. Vale, esta es el orgullo de alas blancas. El más noble de los chocobos. Me alegra saber que has podido reencontrarte con tu chocobo. Alma Blanca es un buen nombre, pero estoy segura de que se alegra mucho más cuando la llamas Ambrosía. Una vez me contaste que te salvó aquella noche en el pórtico del Fénix. ¿Quién iba a imaginarse que tantos años después seguiría pasando sus días protegiendo a los demás? Hay cosas que no cambian con el tiempo, ¿verdad, Clive? La verdad que sí. La llama sigue brillando. Mi señor, os pido perdón de nuevo por la bienvenida que mis hombres os dieron en el distrito Lázaro, pero supongo que comprenderéis que vuestra presencia era cuando menos inesperada. En nuestro breve reencuentro habéis demostrado que seguís siendo aquel valeroso guarda mayor al que acompañé a Ventocalmo tantos años atrás. Sois un digno heredero del legado de vuestro padre. Y sí, Lord Murdoch, Sir Tyler y otros tanto como compañeros que sucumbieron aquella noche siguieron entre nosotros. Sus corazones se hincharían, no sé qué significa, henchirían de orgullo al veros. Los guardianes de la llama quedamos a vuestra entera disposición para serviros a vos y a vuestra noble causa. Wait. Sin novedades en el dominio. Uy, a ver, el ojo. Aparecía como que lo abría y lo cerraba, como tiene el ojo mal ahora. Sin novedades en el... Bueno, no tiene ojo, yo creo. Sin novedades en el dominio. Ni Dalmequia ni Sambre se atreven a dar el primer golpe. Ambos ejércitos se vigilan desde la distancia para evitar sorpresas, pero poco más. Yo creo que los dos se han dado cuenta del berenjenal en el que se han metido. Me juego el ojo que me queda que esta situación va para largo. Te seguiré informando. Gaff. Me gusta esto de las cartas. Vamos a leer aquí un poquito más, si hay algo nuevo. Mira que tenemos a Vivian, 9 cuentos. Erudita y estratega de la guarida de que analiza toda la información que llega procedente de cada rincón de Valisthea para instruir a Clive y los demás miembros de la guarida en los asuntos geopolíticos que puedan servirles en su causa. Muchas comas veo yo ahí, ¿eh? No se puede ni parar, vamos. Sus compañeros eruditos le dieron el sobrenombre de 9 cuentos por su talento para hablar en profundidad sobre cualquier tema. Esta es la pava que te contaba todas las historias. Yo qué sé, tío, de una forma locura, tío. De una forma increíble, súper profunda, súper entrelazado todo. Era la polla, tío. Estaba súper bien. Año a año explicado todo. Todos los personajes. Todo. Byron Rosfield, hermano menor del difunto archiduque Elwin y regidor del puerto Isolda. Después de que el imperio anexionara el ducado a su dominio y lo despojara de sus títulos nobiliarios, Byron se retiró a su residencia y pagó desorbitados tributos para evitar posibles represalias imperiales y mantener en secreto el apoyo que brinda a los guardianes de la llama. Nuestro Tito que nos va a regalar el barquito. Tenemos que hablar con Vivian, es verdad. La Vivian, 9 millones de cuentos. La Vivian esa, no vean, ¿no? Sabe todo, tío, la cabrona. Paisaje, tío. Madre mía. Por cierto, vamos a leer un momento aquí. Quiero ver el tablón, primo. Me he matado a 2. Solo faltaría el Belfegor. Empuñadura rota Rosaria. Vale. Vivian. Back again, Lord Rosfield. I'm touched that you should find me such good company. ¿Tú qué quieres? ¿Polla o qué? It is not your company, but your counsel that I seek on this occasion. Ever the charmer. What will it be today, then? The Iron Kingdom. I need to know what to expect. You'll soon be setting sail for Drake's Breath, then, I take it. The mother crystal that rises from the boiling sea. There
was a time when a true-blooded Rosarian had only to brave the waves to visit it. But then the Ironblood made their move. Vale. As you know, the Iron Kingdom rules over the islands to the west of Storm. Or rather, Como sé, its ¿saben? church does. But this is not the pragmatic approach to state religion employed by the Holy Empire to manipulate the masses. No, the Iron Kingdom is the literal embodiment of the crystalline orthodoxy. And so, if one is to understand it, one must start there. As the name implies, the orthodoxy holds the mother crystals sacred, and they do not take kindly to heathens plundering the objects of their worship for the means to fill washtubs and light lamps with frivolous feats of magic. Indeed, the faithful consider ether a sinful thing, a poison no less. And to them, a dominant is an instrument of evil, albeit one they have proven only too happy to turn against their enemies. Some 80 years ago in Northern Storm, Drake's eye collapsed. Soon after, in pursuit of ether and with the blight at their backs, the Northern Territories descended upon the Grand Duchy of Rosaria. And when the Shields of the Flame marched north to meet them, the Iron Kingdom spied an opportunity. A few short days later, the Crusaders landed on the island of Mount Drastanus, home of Drake's breath, and plucked it from the duchy's grasp. Cabrones, Rosaria tried to reclaim it, of course, but to no avail. I doubt more than a handful of duchy men have set foot on its shores in your lifetime. Nor are they like to again, under the Empire's stewardship, meaning the Iron Blood will keep their island. And with it, the foothold they need to march on mainland soil when next they spy an opportunity. The Mother Crystal is both the object of the Iron Blood's worship and their gateway to the continent, making Drastanus the holiest of holy grounds, from which the Orthodox Crusade shall one day sail forth to claim the remaining Mother Crystals, or die trying. My father and my grandfather both traded blows with the Iron Blood for control of Drake's breath. Had things unfolded differently at Phoenix Gate, we would have sent our entire fleet against them. But instead, they sent their fleet against Rosaria, sacked the capital, killed the men, and captured the women, including Jill. I'd say you'd be forgiven for wanting a little revenge, Clive. My only aim is to destroy the Mother Crystal. But thank you all the same. Vale. Not much else to do here. Let's see if Jill's ready. Vamos a ver si Jill está preparada, ¿no? Typical nobles. It will be over soon, one way or another. No hay reflejo y ahora ¡pum! Bueno, You ready? I think so. I think so. Jill, when you told me you had to come to terms with your past, you weren't talking about destroying Drake's breath, were you? No. I spoke of Imran, the leader of the Crystalline Orthodox. The man who made me do all those unspeakable things. I'm going to kill him. Bueno, It's what I se need pone to do to agresiva. put the past behind me. What I need to move forward. And I know that I can do it. If you're there beside me. Always. And I'll be beside you, too. We'll bring down the Mother Crystal together. All while Sid looks on. We'll make him proud.
¿Pero partimos ya o no? Y en realidad es todo lore, ¿eh? O sea, este juego es lore, historia. O sea, no te deja en ningún momento decir, venga, voy a estar un rato haciendo algo, yo qué sé, tío. Halito del dragón. Gracias a mi tito Byron. Byron se llamaba, ¿no? Byron, creo que sí. Nada más llegar a leer. A leer. Aprendamos cosas. Useful trick. Freezing and throwing the spray to make mist. How did you learn to use your powers like this? The masters made me do it. When the Crusaders took to the seas, to keep the fleet's movements from prying eyes. I'm fine. No, you're not. This may be the only chance I get to go back. My only chance to put things right. I have to do this. Whatever the cost. All right. There she is. The Iron Kingdom's mother crystal. Drake's breath. Madre, qué pedazo de bicharraco. Bueno, bicharraco. De objeto, ¿no? O de cosa. O de pedrolón. Halito del dragón. Strong currents, sharp rocks, and ether floods. Let's not forget them. This island is a natural fortress. But safety breeds complacency, allowing a single rowing boat to slip in unseen. The sanctuary is inside the mountain. If we follow the old trail, we should be able to enter by the back gate. All right. Let's go. Una promesa de escarcha. I always imagined when I came here it would be to reclaim it. It used to belong to Rosaria, didn't it? Once, though it's been in the Ironblood's clutches for far too long. As was I. For 13 years, this rock was my home. I know its secrets only too well. This path was abandoned after an ether flood. They don't guard it anymore. The perfect little shortcut. Vale, bichillos. They're all Akashic. Tope de fe, gracias por ese follow, tío. Bienvenido. Never as bad as this before. And the only way past them is through them. Bien, 1420, ¿eh? Estamos a puntito. A ver si podemos conseguir los 1700, creo que eran, 1680 o algo así. Was that an earthquake? They happen all the time. That wasn't even a bad one. It's nothing to worry about.
No tengo ninguna poción, Joder, nada para curarme. El grifo, el hipogrifo ese me ha dejado tieso, Y tenemos un gordito, pero bueno. Bueno, me da una potia. Guau, pues así pego bastante, haciendo ese combo. Eso no lo para, aunque sea un ataque, eso no lo para. Estamos jodidos de vida. Halito de viento, ráfaga eólica. Tío, esto tiene pinta de bozardo, ¿eh? Look at this place. What a mess. Wait. ¿Qué? Nothing a shield of Rosaria can't handle. Bueno, el pan comido podemos ser nosotros, que tenemos un... Bueno, no tenemos nada. Just like old times. Be sure to keep clear of his more. Believe me, I mean to. Don't breathe it in. Voy a poner algo de vida con esto. Estamos jodidos.
No creo que pueda. Dios. Estos son los Malbol, esto es raro, ¿no? Madre. Lo he matado, tío, sin que me diera. O sea, sin que me matara él. Muy clean el combate. Me gusta el combo ese de estar todo el rato ahí metiendo habilidades y tal. Pero joder. ¡Buf! No tenía potis, Mucho calor o algo, ¿no? It's like a furnace in here. We're inside the volcano. You get used to the heat. Dame potis, I tío. don't remember it being quite this hot. Was that one cause for concern? It was. And they're getting bigger. Something's wrong. Vale, llevamos full vida por lo menos. Bien, y una poción. Bien, segundo nivel 27. Bien, ya vamos bien. Ya vamos bien. No sobrado, vamos bien. Sí. 1756. Lo tenemos. Tenemos el tocho, Tenemos el tocho 3-3. Este es 3-2 y este es 2-3. Y tenemos el tocho este, tío. Abraza a los enemigos cercanos en un mar de llamas. Al mismo tiempo restaura la porción de color claro de la barra de vitalidad si la hubiera. Le tiró. Y esto se puede mejorar con 2390. Tres. Este es el ala carmesí, ¿no? Este es el de varios. No, este es el... Este es el ostión. A ver, el ostión no está nada mal. Pierde daño. Prefiero este. Sí, prefiero cambiar el triángulo. Que es el llamas del renacer.
Is there no other way across? ¿Pero qué más te da, tío? Si tú eres el poder del fuegote. A ver, el perro no lo metáis por ahí, también te digo, ¿eh? Lo va a congelar todo. This is going to be close. Come on! Bueno, Let's bien. not do that again. Let's not. No creo. Es un boom. They don't look too tough. Perhaps not alone, but in numbers like these. Le he dado como 3 veces al R1, pero... no me ha dejado, vaya. Y esto es la polla, ¿no? Oye, qué buena poción. Me deja abrir el mapa. ¿Qué es? ¿Para allá? ¿O para acá? Para acá no tiene pinta realmente, ¿no? O llegan los dos al mismo sitio. Drake's breath. We're nearly at the oratory. Ah, yo no puedo utilizar... Ah, claro, he muerto y me han regalado todas las ultras. What the hell is that? I have absolutely no idea. Well, Pero quiere... whatever it is, I don't think it's friendly. Y la ha tirado todo lento, ¿eh? Yo le... No me gusta nada el poder de... Tío, lo tira todo lento, yo... Como que se prepara, pero lo tira lentísimo, tío. Nada, igual. Tío, con esto no recuperas vida, tío. Tío, pega, ¿eh? Pega el puto bicho este de mierda, tú. Aros de mitrilo.
O sea, los aros de metríbulo, esto en los antiguos daban vida, ¿no? Hostia. Es mejor en todo, tío. Los aros de mitrillo antiguamente eran como de esto de vida. Tiene pinta de boss, ¿eh? What? Un gecko. One of the demons. But they never leave the lava. De lava. No better. I think this volcano was about to erupt. Why attack us? They're peaceful creatures. Then this one must be the exception. Joder. Me cago en sus muertos, tú. Vente acá. What's it doing? Nothing good, I'll wager. Joder, tú. Let's try. Chuparla, hombre. No soy el más ortodoxo peleando, pero bueno. Escama cordiforme. You hurt. Just hot. Tiene calor, ha dicho. No, no la has pillado. No la has pillado. Ha dicho que tiene calor, What a coño. commotion our friend made. Let's hope the guards didn't hear it. The gate to the inner chambers is just up there.
Then we make for the sanctuary. I need to finish this before the heat finishes me. Y él se hace plap y se pone un cubito de hielo encima. We'll enter the Comric by the handmaidens' living quarters. It was always a hive of activity. Sounds like we'll have a hard time staying out of sight. We won't have to. There's someone there I should very much like to see. Uy. Y a lo mejor salta hacia arriba más rápido. Hemos entrado por toda la cara, ¿sabes? No vamos a llamar nada la atención. Lady Marley, it's me. Python Mother. Jill, it can't be. It is, my lady. We cannot talk here. Come with me. Nadie los ha visto. A 3 personas rarísimas. Con un perro. Nada, nada. No llevamos la atención nada. I'm so glad you're safe. And I you. Why ever would you risk coming back? Are you a fool, girl? Or have you grown tired of your freedom already? Sí, sí, me gusta lo grite. Forgive me, my lady, but I had to come back. There are things I left undone. Tell me, where is the patriarch? At this hour, he'll be in the Comric, giving thanks. You mean... Oh, fiend! Clive, we have to get to the sanctuary. Now. Lady Marley, you must flee this place, gather your things and go. Now listen here, Jill. We have company. Les han dado el chivatazo. Esta más vale que se venga ya con nosotros, porque si no la matan. This way. Que no, que vamos a matar a ellos. ¿Por qué huimos, tío? No lo entiendo. Follow this passage. It leads straight to the Comric. Go on, stop dawdling. Thank you. You were always so kind to me. My light in the darkness. Take care, my lady, please. You deserve better than this. A long and happy life, promise me. I'll live if you promise to do the same. Lo van a matar, ¿no? Nomás que habrá eso, la matan, ¿no? Come on, Clive. We're nearly at the Comrec. All right.
Hostia. Me gusta lo que veo. Here's our welcoming party. I've had enough of their hospitality. Farewell. La IA, ¿qué es lo que le pasa? Estaba esperando a ver si se cargaba el piro. Bueno, la habilidad, ¿dónde está el piro? ¿Se puede entrar por ninguna puerta, tío? Vale. How many of them are there? Uy, vaya collejón me ha pegado, ¿eh? Me pega con todo. En verdad el juego es bastante sencillito, ¿eh? Más de lo que uno podría llegar a imaginarse, tío, de un Final Fantasy. No sé. Clive, there's something I need you to know. I saw the Patriarch do things no one should have to see. And so I swore that he would die by my hand. Sí, que lo que tú quieras. I faced my demons. Está ahí. Then you must face yours. Yo le pego, pero tú lo matas. O sea, tú le das el hit final. Esto es una locura, ¿eh? We're nearly there. Just one last push. I got splendid stuff.
forma de combate ya es otro rollo, ¿eh? La forma de combatir ya es otro rollo. Se nota, tío. Se nota cuando tienes habilidades y tal. Amparo de las llamas. Piro barrido. Vale, bueno, entonces fosa la tenemos bien. Me gusta cómo voy. A tope con la secta. A tope con los sacrificios. Fuck you. Shiva's dominant. Come to beg forgiveness for your failure. Pero chica, que ha dicho filia. Ha dicho fracaso. Fought your wars. All to protect the children you took. Just as you took me. And what did you do in return? Nothing. You put them in chains and you slit their throats. No te enfades. Fiend. Their souls were sullied with the stain of ether. I merely cleansed them of their corruption. A penance paid, just as the Holy Mother wills it. Repent, abomination! For a monster like you to set foot in the Holy Cumric. Como que ese es un humano normal, ¿no? Porque los que está matando son la gente que son portadores de magia, tío. Hostia, no he leído nada, tío. Siempre se me olvida, tío. This is my penance. I will be your monster no more. Nor will I suffer you to create another. Does the beast bare its teeth at its master? Come then, dominant. Rage, be as you have ever been. A monster! And what are you, Imran? I was forced to kill. You do it by choice. But never again. I bowed to you once.
Now it is you who shall bow to me. Kill them. Es imposible que nos maten. Pero bueno. Hostia, este es el del otro día con el del fuego, tío. Con el Fénix. Hielo contra fuego, estamos jodidos, ¿eh? Podría sacar a pasear a Ifrit, también te digo. Caramba, no. No sería chuzos, ¿no? Eso lanzallamas, ¿no? O ascuas. Ha dicho, recuerda cómo lo sentías, ¿no? Es por sensaciones, como cuando lo invocas. En plan, no puedes decir, invócate, Ifrit. Vamos por fuera. Te elijo a ti, Ifrit. No puedes, ¿no? Eres tan inútil que no puedes. La lava. Tío, nos vamos a pegar aquí, tío. Oye, te digo una cosa. El perro está ahí, ¿eh? Vale, se acaba de convertir en Super Saiyajin. Clive SJ2. Sí. ¿Por qué no esquiva? No. Ya podría hacer ella algo también, ¿sabes? Que está mirando. Esa lava.
Polvo de diamante. Pero ¿por qué no les haces algo tú a él, tío? I won't take long. Vale, con esto. ¿Eso qué es, tío? Joder, tío. No, no le he dado, tío. No me lo creo. No, me cago en Dios, tío. Tío, como... Qué rápido, tío. Joder. La llama líquida, chaval. Madre mía, tú. Está duro, duro, ¿eh? Me ha dado llama líquida 2. Sin ultras me he quedado. Este era el protector de del Cristal Madre de aquí. No has hecho nada, Jill. Me tocan los cojones. No me tocan los cojones. Bueno, sí, tócamelos, pero no has hecho nada. I'm going to finish this, Clive. Esa toma ha sido bastante real, ¿eh? A mi parecer.
Ha imbuido mi arma en hielo. ¿Tengo que hacer algo? Are you watching, Sid? We're one step closer to freedom. The crystal. What did you do to it? Oh. We destroyed it. What? What? Alazo así, en el pecho. Monster. Y le mete el estoque Any idea what you have por el done? pulmón izquierdo. I do, Father. I have killed the monster and become an outlaw. Por el izquierdo, además he dicho. May the blessing of the crystals go with you. It's over. It is. And Shiva exacted her price. She did. Again, the burden fell to you. And I bore it willingly. Dios. This was a sin for which I had to atone. Now I can continue at your side with my head held high. Qué rabia me da, tío. Vaya dos inútiles. Pero los más inútiles son el resto. Clive, look. It's just like the one at Phoenix Gate. ¿Esa será la pelea final? ¿El boss final de todo? Damn it. We need to leave. Agreed. El dios creador de los... Pero bueno, niño. Buah, a chuparla, ¿eh? I kept my promise, and now you keep yours. Un gran legado. Trofeo ganado. Mientras tanto... No he leído, tío. Siempre se me olvida. Senda cristalina. This way, Your Grace. Es como poco... grande, ¿no? Los candelabros esos. I have a tonic which will... I thank you for your kindness, truly. But I assure you, I will survive. Please, save your medicines for those who need them most. Oh, well, if you're sure.
moment there, I felt my brother's presence. You did? I fear he is in Ultima's thoughts again. But why now, after 5 years of silence? I cannot keep him sealed away much longer. Your Grace. No, do not dirty your hands. Look at them all. Like a river flowing to the sea. Or moths to a flame, perhaps. The crystalline dominion their light in the darkness. More and more lose their homes to the blight and set out in search of sanctuary, while others lose their fortunes to the Dalmekian levies and leave to find new livelihoods. What is it that you seek in the Dominion, Your Grace? Oh, Dion Lesage. You mean the Crown Prince of Sanbrec? He has many titles. Dion the Bold, Prince of Dragoons, Odin's Nemesis, or simply Bahamut. I met him once, when we were children. He was a chivalrous soul even then, and has served his empire indefatigably ever since. And you are confident that he will listen to what you have to say? Our world lurches ever closer to the abyss, and a hidden hand ushers us onward. Ultima's influence extends to every nation, Sanbrec included. If His Highness is the man I believe him to be, and I pray that he is, this truth will not have escaped his notice. As the mother crystals fall, the eternal flame wavers, and the azure sky begins to bruise. How lucky we were to be blessed by the crystals, and yet how spoiled, like canaries in a gilded cage, growing fat on seed. But now, the bars are closing in, and we must take flight. Painful though it be to leave our home behind, it is what we must do to be free. Which is it that men cannot live without? A blessing that leads to damnation, or a freedom that leads to deprivation? I do not yet know the answer to that question. Do you, Clive? Your Grace, let us Los find a mensajes place to emotivos, rest cada our 10 way. minutos mensaje emotivo, tío. You can return by Qué the locura, ¿no? Dalmekian trail once you have recovered your strength. Este juego es para ponerlo... Your duty is pressing. Cada frase la pones en un sobre de azúcar, tío. I know. Thank you, Yoto. Mientras tanto, Randé, la República de Dalmequia. Consejo, República de Dalmequia. Es que no juegas, o sea, te pegas 2 horas y no juegas en realidad, ¿eh? Only because your fleet has proved as impotent as a eunuch on laying night. Would you rather we simply fell back to the capital? Enough, both of you. All here agree that the Empire cannot be allowed to maintain its illegitimate claim on the Dominion. However, our casualties mount with each passing day.
There is a literal sea twixt you and your prize. The armies of Sambrek need but sit back and watch as you harmlessly lap against their walls. They are dug in like ticks and seek to draw out this siege, knowing the capital's stores are nigh bottomless. And what of our wise rulers? Goaded into war without any thought as to what chaos it might reap. Republican soldiers starve while waiting for orders from Randalar. If you would but take the field, their bellies would be full by nightfall. If I take the field, so too will Bahamut, and our duel will shake the island. Está diciendo que entre él, pero claro, él es un puto titán, se reventaría todo. Y en el Bahamut igual. You would doom it to destruction. Unless that is what you desire. If our learned advisor has a solution to propose, we should be glad to consider it. Is that the Emperor's? ¿Cómo se llama? Anabel, ¿no? ¿Era? What is the meaning of this, Lord Kupka? What it means is that I am disinclined to advise you any longer. The looks on their faces when you walked through those doors. A perfect picture of stupefaction. They could not believe their eyes. Though I confess, I had my own doubts whether or not you would accept my invitation. Such shocking news. Sid isn't a son of a whore. He's the son of an empress. Your own dear Clive. Absurd. Who fed you these lies? I have never spent a moment among criminals, save at the gallows. I came here with my son, not to entertain your baseless accusations, but to put an end to the senseless hostilities between our nations. Very well. You need only agree to the terms I set out. Sid took the life of someone dear to me, a woman by the name of Benedicta. I swore to take his in turn. This would not be disagreeable to you, I take it. You would finally be rid of the stain on your noble name. In return, I will leave Sanbrek in your capable hands. Me parece correcto. Imperial Majesty. Vamos a matar también a nuestra madre. And all for the love of a common whore. Dominant or no, one cannot hide one's breeding. And beasts will ever belong with beasts. There are greater things in store for you, my darling Olivier. Soon enough, you shall be the crown prince of Sambrek. Esta más que quiere poder, la guarra. When your father goes to meet great Griga, you shall be emperor of all you survey. The old order shall come tumbling down, and you will rebuild the world in your glorious image.
soon. Vale. She's been in there for hours. Something must be wrong. Yo llevo como 15 minutos sin poder manejar al personaje, tío. Un instante de calma. Misión completada. Bueno, esta es la nueva, perdón. Vale, tenemos cosas, ¿eh? Vamos a leer, a ver. Claro, palabras clave. ¿Qué palabras clave, tío? Mm, 809. Esta la tenemos. Hostia. Súper aturdidora, Y este es súper hostión. Y este es todo en realidad. Híbrida. Aturdidora. Pues hay que ir a esta, No, perdón. A esta. 1500, me parece perfecto. Me parece perfecto. Voy a leer la carta, lo vamos a dejar por aquí y ahora seguimos. Ah, que no tenemos carta. Bueno, pues vamos a dejarlo por aquí y ahora seguimos en un segundito. Vamos a cortar este episodio aquí.